তো বলছো আজকে এই মালিপাড়া মইদুল্লাহ অ্যাকচুয়ালি মালি, ওনার নাম হচ্ছে মইদুল ইসলাম মালি। তো উনি কি খুশি হয়েছে আল্লাহই জানে, বসে বসে খালি হাসছে, বলে মালি সব। তো যাই হোক, মইদুল্লাহ আমার খুব ভালো বন্ধু পে দাদা। তো বলছো ফুল দিয়ে প্রেম হয় পাতা দিয়ে নয়, ফুল দিয়ে প্রেম হয় পাতা দিয়ে নয়, মেঘ দিয়ে বৃষ্টি হয় আকাশ দিয়ে নয়। ফুল দিয়ে প্রেম হয় পাতা দিয়ে নয়, মেঘ দিয়ে বৃষ্টি হয় আকাশ দিয়ে নয়। চাঁদ দিয়ে জ্যোৎস্না হয় তারা দিয়ে নয়, চাঁদ দিয়ে জ্যোৎস্না হয় তারা দিয়ে নয়। মন দিয়ে বন্ধুত্ব হয় টাকা দিয়ে নয়, টাকা দিয়ে নয়, টাকা দিয়ে নয়। একটু হাসবে না? হাসিল। তো যাই হোক, জড়িয়ে যাবে ওখানে, এখানে কিছু করা যাবে না, ঠিক আছে থাক। তো আমরা প্রত্যেকে নবীকে ভালোবাসি, হ্যাঁ কিনা একটু বলো। দেখবে নবী দিবস পালন করতে গেলে অনেকে বলে এসব করতে নেই, এটা সেটা বলে, কিন্তু যারা নবীকে ভালোবাসে তারা হার হালাতে এই নবী দিবস পালন করে। আপনাদের জাঙ্গালিয়া নবারণ সংঘ বা এখানে এই দেখছি আমাকে বলছিল প্রায় 8 বছরের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাই তো? তো সেই উদ্দেশ্য করে বলছিল, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हो, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे। जश्न विलायत के रौनक पे यारो मरते सुनते मरते रहेंगे, अपने नबी का अजमत का चर्चा करते सुनते करते रहेंगे। कुछ जलने वाले देख के जलता है हमेशा, सरकार की आमद पे लगाते हैं क्यों पैसा रुपया, पैसा रुपया पैसा। অনেকে বলে না এত টাকা খরচ করে তোরা কি করছিস, যারা নবীকে ভালোবাসবে তারা কি বলবে, ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे हो, ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा, हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मीलाद करेंगे।